ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯାହା ମର୍ଡର ହେଉଛି ଯାହା କେसेस ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଉନି କାହିଁକି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ पुलिस प्रशासन को निवेदन जे आज्ञा आपण माने बड़ बड़ भाषण न मारी काम करंतु कामर करी देखांतु नाई जे आमे खाली बड़ बड़ कथा गपिबा एवं अन्य को मिछ साहस दबा मिछ साहस दियंतु नाही। जनकर परिवार बुड़ी जाइछि ता परिवार को केमते न्याय मिलिबो सेही व्यवस्था करंतु बोली मोर आशा और विश्वास मु रखिबी।